Bonjour. Donc, comme promis, on va préparer la soupe aux asperges. Donc, j'avais gardé les queues d'asperges qu'on avait fait hier, la préparation des salés aux asperges. Donc, j'avais gardé les queues d'asperges. Donc, c'est une préparation très simple et ça vous donne une délicieuse soupe raffinée aux asperges et aux pommes de terre. دونك السلام عليكم. غادي نحضروا الحساء بالسكوم ولي زاسبرج. هذاك لي زاسبرج اللي احتفظنا بهم البارح، السكوم اللي احتفظنا به البارح. دونك غادي نديروا الحساء. هي وصفه جد سريعه سهله وسريعه للتحضير وتعطيكم الحساء جد لذيذ. Donc pour la préparation, on a besoin d'une ou deux grandes pommes de terre coupées en morceaux, d'un oignon coupé, des queues d'asperges. Sinon vous prenez une botte d'asperges. Moi j'ai pris seulement les queues que j'avais gardées hier. Donc 4 morceaux de la vache qui rit, de fromage de la vache qui rit. Donc poivre et sel. Donc une cuillère de l'huile d'olive, un grand verre de lait et 2 grands verres d'eau. Donc je répète, deux grandes pommes de terre coupées en morceaux, des queues d'asperges, un oignon, une cuillère de l'huile d'olive, sel, 2 grands verres d'eau, un grand verre de lait, donc poivre, 4 morceaux de fromage qui rit, un cube, pardon, j'ai pas dit ça au début, donc un cube de bouillon de poulet. Donc, et le fromage, si vous n'avez pas la vache qui rit, vous pouvez prendre un fromage nature. Donc, vous mettez 2 à 3 cuillères, sinon 4 morceaux donc, de la vache qui rit. Donc, voilà, et n'oubliez pas surtout le cube de bouillon de volaille. دونك للتحضير المقادير خصنا زوج حبات بطاطا مقطعين، حل بصله مقطعه، سكوم لي زاسبرج مقصوص قطع صغيره، 4 قطع من الفرماج تاع لافاش كيري. ولا ما كانش عندك لافاش كيري تقدري تاخدي الفرماج ناتور وديري 3 مغارف ولا 4 من هذاك الفرماج ناتور، سينو تاخدي 4 مربعات نتاع لافاش كيري. فوالا حل كوب نتاع مربع نتاع مرق الدجاج يجي شباب به، وحل كاس تاع الحليب، مغرف نتاع زيت زيتون، الملح وفلفل اسود ولا فلفل ابيض. فوالا دونك نعاود 2 حبات بطاطا، بصله مقطعه، سكوم مقطع لي زاسبرج، 4 قطع من تاع لافاش كيري، حل كاس كبير تاع الحليب، 2 كيسان كبار نتاع الماء، مغرف زيت زيتون، الملح، فلفل اسود ولا الفلفل الابيض اللي كان عندك، كوب نتاع مربع نتاع مرق الدجاج، ولا كريم فريش ولا لا كريم ليجير. دونك خصنا 3 مغارف نتاع لا كريم ليجير. Donc on a bien besoin de 4 morceaux de fromage qui rit et 3 cuillères de soit de crème fraîche épaisse ou la crème légère. Donc voilà, on va passer à la préparation. Donc prenez une casserole ou un fouettou. Donc voilà. Donc تاخدوا الكاسرونه واللي طيبوا فيها تكون شويه غارقه. Ajoutez, donc prenez une bonne casserole ou un fouettou, ajoutez une cuillère de l'huile d'olive. Donc ajoutez une cuillère de l'huile d'olive et mettez les oignons. Donc voilà. Et donc تضعي ديري في المقلاة غارقة، ضيفي مغرف نتاع زيت زيتون كبير، ومن بعد تقلي البصل ديالك 2 دقائق. Donc faites revenir l'oignon 2 à 3 minutes et après ajoutez les pommes de terre coupées et les asperges salées et poivrées et après ajoutez 2 grands verres d'eau. Donc تقلي البصله ديالك 2 حتى ل3 دقائق مع زيت زيتون، تقليهم مليح.
من بعد تضيفي البطاطا المقطعه مع لي زاسبرج، وتديري الملح والفلفل الكحله، ومن بعد تضيفي 2 كيسان كبار نتاع الماء، وما تنسيش الكوب نتاع مرق الدجاج. Voilà, on va faire revenir l'oignon, donc 2 à 3 minutes, et après on va ajouter les pommes de terre, les asperges, donc en sel et en poivre. On ajoute 2 grands verres d'eau et surtout le cube de bouillon de volaille. Donc ajoutez les pommes de terre et les asperges, et après 2 grands verres d'eau et le cube de bouillon, et laissez cuire 15 minutes. Donc ضيفي الخضر ديالك لي زاسبرج والبطاطا، ومن بعد ضيفي 2 كيسان تاع الماء، ومن بعد تخليه يطيب 15 دقيقه. ما تنسيش ديري لو كوب نتاع لو فولاي هذاك، ديري الملح الفلفل الاسود، وهذاك القطعه نتاع مرق الدجاج، ومن بعد تخليه كلش يطيب 15 دقيقه. Donc il faut couvrir et laisser cuire 15 minutes. Donc voilà, vous laissez cuire 15 minutes. تخليه يطيب 15 دقيقة، ومن بعد غادي نزيدو له كاس تاع الحليب ونخليوه يزيد 10 دقائق من بعد نتاع الطياب. On va le laisser cuire tout doucement 15 minutes, et après on va ajouter un grand verre de lait et le laisser cuire à nouveau 10 minutes. Donc ensuite, après les 15 minutes, on va ajouter le lait, donc un grand verre de lait, et laisser cuire de nouveau 10 minutes. Donc voilà, من بعد ضيفي كاس تاع الحليب، كاس كبير تاع الحليب، وتخليه يزيد يطيب من جديد 10 دقائق. Voilà, donc laissez cuire encore une fois 10 minutes, donc تخليه يطيب 10 دقائق. Ensuite, donc après 10 minutes de cuisson, donc ajoutez la vache qui rit, en fait, le fromage de la vache qui rit. Donc من بعد هذيك 10 دقائق ضيفي المربعات نتاع لا vache qui rit، ومن بعد ضع من بعد incorporer la crème fraîche ou la crème légère, ce que vous avez à la maison, soit la crème fraîche ou une crème que vous avez à la maison. Donc من بعد تضيفي مربعات نتاع الفرماج، وتضيفي لا كريم فريش، 2 ولا 3 مغارف تاع لا كريم فريش، ومن بعد ميكسي تو. Donc après ensuite mixez tout au blender ou avec tout simplement avec un mixeur. Donc voilà. Donc من بعد طحني كلش، كي تضيفي الفرماج وتضيفي لا كريم فريش طحني كلش. Donc il faut ajouter 2 ou 3 cuillères de la crème fraîche ou la crème liquide ou une onctueuse, et les 3 ou 4 morceaux de fromage qui rit, et après passez tout au blender, sinon mixez tout avec un mixeur. Et après servir aux assiettes creuses ou dans des bols. ومن بعد تقدميه، هاني غادي نطحنو ومن بعد نقدموه. Donc voilà, notre soupe elle est prête. Donc moi j'ai servi dans un bol. Donc vous pouvez mettre de noix de muscade. Moi il faut mettre une petite pincée de noix de muscade. Donc moi j'ai servi avec des patates douces frites au four, et mon pain que j'avais préparé hier aux asperges, et un cocktail au mûr. Donc voilà. دونك ها هو بالصحه والهنا، ها هو السوبه ديالي، الحساء ديالي واجد. تقدري تقدميها هكذا في غرفيات، تديري شويه قرصه نتاع جوزة الطيب تجي شابه بزاف. قدمتها مع البطاطا حلوه
في الفرن، بطاطا حلوه فريت عملتها في الفرن مع الخبز اللي درناه البارح نتاع اللي درناه بلاسبيرج البارح. دونك فوالا مع كوكتيل نتاع التوت. فوالا donc je peux vous dire que cette soupe elle est très délicieuse et raffinée. Donc c'est une soupe veloutée donc aux asperges. Donc elle est très délicieuse. Vous ne regrettez pas si vous l'essayez. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo et je vous dis à la prochaine. ما تنسوش تسيوها هاد لا روسيت، هادي لا روسيت تجي شابه، هاد الحساء يجي شباب بزاف. سيوه ومن بعد رجعوا لي الخبر في لي كومونتير في التعليقات. سيوه نتاع لاسبيرج يجي لذيذ جدا مع فيه لا فرomage كيري يجي هايل وحتى الاطفال يحبوه. C'est très bon même pour les enfants, ils vont adorer. Donc سيوه نقول لكم بالصحه والهنا. بون ديغوستاسيون. ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي ونقول لكم السلام عليكم. Donc voilà notre soupe aux asperges.